आ गोटे मास परे देश पालिब 78तम स्वाधीनता दिवस किंतु एमिति गोटे गाँ अच्छी जो गाँव दृश्य आपण मानक देखले आपण भावे एभली गाँ थाई पारे। देखंतु ए जो रास्ताटी अच्छी पूरा कादुआ पचर पचर रास्ता एठी जीवाई लोक यातायात करने छात्र छात्री आरंभ कर गर्भवती महिला एवं जो माने वृद्ध वृद्धा रही से यातायात करने रास्तार असुविधार सम्मुखीन होती। एमती गोटे गाँ हूँ केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ब्लॉक ईश्वरपुर पंचायतर अजगरपाटिया गाँव में अजगरपाटिया ग्राम ठू किसी दूर बाटर अवस्थित मठसाही ग्राम। ये गाँव दृश्य आप देखा चेष्टा करी। देखो पचर पचर रास्ता आम सहित किसी ग्रामवासी ग्राम महिला अच्छा प्रतिक्रिया नवा ए गाँ रास्ता पर केमी असुविधार सम्मुखीन होती प्रतिक्रिया नवा आम सहित अच्छा। आज्ञा आप नाटा पार्वती प्रधान। ये रास्ता केबेठू एमती अवस्था रही सी आमर नियति शाशु ससुर मले आमे आसी बा हलुनी 30 वर्ष हलानी आमको प्राय कहते सरपंच वार्ड मेंबर भल मंद कहते आमे तुमको भोट दियो आमे जीति जाऊँ तापर तुमको रोड करईदमु 30 वर्ष हलानी आमको भी कही चलती कई करदौना आम कथा कौन कथा कई शुणुना पिला छुआ सुरेखा प्रधान सी केवे आसती ना स्वामी सेपटे भोट बेले जहाँ आसते भोट नापी कहीकि जाते आउ से दिन भोट नहीं सारापर आउ कौन दिन किए मले हजिले कौन कले कई किसी बुझार ना कि आसियार ना स्कूल जापारना काली आम जहाँ जड़े पढ़ी सीटी गोड़ा अंटा मुड़ी हो जाए आम गोड़ा हाथ सब घा पचिगला चमड़ा सब छाली गला गोड़े चली चलिकी झाड़ा बांती भी होउची कादुआ दड़ी मेडिकल भी जीवाई कष्ट सब कथार डेलीवरी स्त्री माने भी जीवाई कष्ट पिला पढ़िया स्कूल जाऊना कादुआ आम जिमुना कांधे की घर कतर रोड को बड़ रोड को साइकिल उठेकी आनिया कष्ट रोड आम अनुरोध करुचु सरकार को आम ग्रुप भी आम बहुत असुविधा हो ग्रुप में मीटिंग फिटिंग भल मंद आम भी जापरन मेम्बर माने जापरन सभापति सेक्रेटरी जापरन आमर ये 2टा ग्रुप अच्छा केत वर्ष आम बापा 90 वर्ष मले रास्ता हो पाइला जो सरपंच गले कहले करेंगे करना आमको आसी 76 है अवधि कहीं शुणुना जी आमएल कतर मंत्री कतर जी एमएलए आइले भोट टाइम कहले करदम पानी मंदा पीया को लुणा पानी बाहर भी सुधा पुक बाहर रास्ता न हबार किसी कारण नहीं से करूना रास्ता छाड़िया को राजी छाड़े जिमित हो रास्ता छाड़े रास्ता हम ना कहीं से तो माटी मुठा पकाउना करूना कहला बेलू शुणुना काली कहनी सरपंच को शुणुनी कहला तुम मेडिया फेडिया जहां चाहना ये कथा मत कहला जो बेजी थी आप देखना कि गुड़ घा सारा सब। मो ना लक्ष्मीप्रिया प्रधान। जो ये रास्ता एमती हबार कारण कौन ये रास्ता हलानी मत 60 धोलानी ये रास्ता होने नाती नातुनी पढ़िया को जाई पारना मो ऑपरेशन लोक मेडिकल टिके जाई पारने मो पो कोन मोटर गाड़ी कांधे कि नहीं कि जीव मेडिकल मो दियो थरुची से मिंटिया पड़ी की रहउची घरे पानी मुंदा सुविधा पाउ नहीं कि सरपंच कहिसथि हां सरपंच हम कथा सुनुनी कि वार्ड मेंबर आम कथा शुणुन भोट समय भोट समय आउचंदी माउसी मा कहि दे कि पळौचंदी जान हबे हबे माने कहउचंदी काई सरपंच सुनते आपण ऊपर लेवल आपण जिला परिषद ए विषय जानि हां जिला परिषद जणा हाइती कहउचंदी तम रोड शांतन हेइती होउनी हां कहला हबो बोली आमे उडा रुगो बेमार रो मेडिकल टिके बाहर बानो घरे सेमिति औषध पत्र आंठिया दडरे आनी खाई के टिके बंचू स्कूल को जाई पानो कि किछि भी करि पानो साइकिल भी बाहर करि पानो स्कूल जाय कोन असुविधा होची ना कादो रास्ता रे समय घर बाहर पानो साइकिल भी बाहर करि पानो वीडियो माध्यम सरकार कोन निवेदन करिवो निवेदन करिया चाहू छु कि हमर ए रास्ताटा पूर्ण हो जो आमे हैरान होउछु हमको ये रास्ता घाटा अनुरोध करछु मीडिया माध्यम रे सरकार की रोड का हमर जते शीघ्र कर दियंतु न हले एथर जिया भोट पाए आसे हम भल रकम स्टाम्प बाड़ी छाड़ दम का को छाड़ी हुना बे जी रोड पर आसियो कि हम रोड टा कहि देले ना जो माने आसिए
ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରକମ ଚିଙ୍ଖା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେମୁ। ଏବେ କେତେ ଥର ସିଏ ଆସିବେ ଭୋଟ ନେବେ କି କେତେ ଏଇଠି ଲାଞ୍ଚୁଆ କଥା କହିକି ଭୋଟ ନେବେ କଣ କରି ତାପରେ ଦେଖା। ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନୁ ପଢି କାଦୁଅରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛୁ। ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ମାରୁଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ବି ଟେକି ପାରୁନୁ ଜଡ ହେଇଯାଉଛି। ମା ମାନେ ମାଡଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଯାଅ। ଆମେ କହୁଛୁ କାଦୁଅରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନୁ। ଜିନା ପ୍ରଧାନ। କଣ ଏଇ ରାସ୍ତା କେବେ ଏମିତି ହେଲାଣି? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। କଣ ଏଇ ରାସ୍ତା তুমি ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନ? ନା କାଦୁଅ ହଉଛି। କାଦୁଅରେ ଗଲା ବେଳକୁ ପଡି ଉଠେ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ହଉଛି। ସାଇକେଲ ନେଇ ହଉନି କି ଗାଡି ନେଇ ହଉନି କିଛି ଯାଇ ହଉନି। ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହେଇଯାଉଛୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି। ସଚେତନ କରାଯାଉନି ନା। ସରପଞ୍ଚ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଜିତି ଯାଉ ଆମେ ଏ ରୋଡ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦମୁ। ଯେମିତି ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ନା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ଘରେ ପାଣି ନେଇକି ଯାଇପାରୁନୁ। 2 କିଲୋ ଉପରେ ରାସ୍ତାର ଟିବଲରୁ ପାଣି ନେଇକି ସିଆଡୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଟା କୋଉଠି ପଡିକି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ତ କୋଉଠି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଧଇଲାଣି। ଏମାନେ ମାନେ ହଁ କରିଦମୁ ନା କିଛି ନାହିଁ। କେହି ଥରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଥରେ ତମେ ଆପଣ ମାନେ ଆସି ପଶିକି ଏମୁଣ୍ଡୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପଶିବୁ। ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି କେହି ଟୋଟାଲ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଆମ ଟୋଟାଲ ଆମ କଥା ତ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ହଁ କରିଦବୁ। ଏମଏଲଏ ବି ରାଲିରେ ଆଇଲେ ଏମଏଲଏ କହିଗଲେ ଇଏ ରାସ୍ତାଟା ତମେ କରେଇଦବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଲୁଗା ଟେକି କାରବାର କରୁଛୁ। ଏମାନେ ରୋଡରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ବି ଆଗରେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲୁଣା ପାଣି ହଳଦିଆ ପାଣି ଲୁଣା ପାଣି ହଳଦିଆ ପାଣି ଏଠି ଢଳେଇ ନଥିଲା। ଏବେ କହିବାରୁ 5-7 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଢଳେଇ ଟିକେ କଲେ ଫୁଟି ଯାଇଛି। ସିଏ ଟିବଲ ବାହାରୁଛି ମଇଳା ପାଣି ତାପରେ ଲୁଣା ପାଣି। ଆମେ କହି ଗୋଟେ ଟିବଲ ନାହିଁ। ଆମ ସିଏ ମୁଣ୍ଡରୁ 30 ଘର ଯାଉଛୁ ସେପଟକୁ ପାଣି ପାଇଁ କି କଷ୍ଟ। ଇଏ କାଦୁଅ ପଙ୍କାରେ ପଶିକି ଦେଖିବେ ଟିବଲ କେତେ ବାଟରୁ ଆଣୁଛୁ ପାଣି ଘରେ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଲ ମନ୍ଦ କାହାର କୋଉ ବେଶଙ୍କଳା ଅଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା କରିବ କିଏ? ଶଙ୍କୁଳା କରିବ ଦାୟିତ୍ୱଟା କାହାର? ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଳ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନଳକୂପର ସମସ୍ୟା ଯେ ଏଠୁ ଲୁଣି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ପାଣି ସେମାନେ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟରେ ହଇଜା ଏବଂ ଝାଡା ବାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଏ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ରାସ୍ତାର କେବେ ମରାମତି କରାଯିବ ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବା ଆକ୍ରୋଶ ବା ଦୁଃଖ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ଯେ ରହିଲେ ଈଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଏମଏଲ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଆ ଉପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାଜନଗରରୁ ମାଧବାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୋସିଆଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।